Dios es bueno, mis hermanos. God is good, brothers. Dios es bueno porque Dios nos ha dado la bendición de podernos levantar de nuestras camas con vida. God is good because He has given us another opportunity to wake up once again. Todos los días son especiales para Dios, mis hermanos. And every day is a special day for God, brothers. Pero hoy es un día poquito diferente, But today, this day, it's a little bit different. pero igual, mis hermanos, es the un same. día que el Señor hizo, mis hermanos. It is a day that the Lord created. Dice la palabra de Dios y nos vamos a regocijar, And the Word of God says that we will rejoice. nos vamos a alegrar. And we will be grateful and cheerful. Hermanos, en verdad me siento contento, alegre, mis hermanos. In reality, brothers, I feel grateful and really joy. Porque un día, mis hermanos, un hombre de Dios Because one day, a man of God, escuchó la voz de Dios. he heard the Word of God. Hace 49 años, mis hermanos, 49 years ago, Dios llamó al pastor Marcos Macías God called upon the pastor Mark Macias que levantara un ministerio aquí en el sur de Phoenix, to rise a ministry here in Phoenix, donde muchos ministerios se quisieron levantar where many ministries have tried to rise up, y por alguna razón, mis hermanos, but for some reason, no podían permanecer. they were not able to hold themselves. Hasta le llamaban el sur de Phoenix la sepultura de los predicadores. And South of Phoenix had the name of the cemetery of preachers. Para la honra y gloria de Dios, mis hermanos, 49 años de existencia de este ministerio, Centro de Amor Cristiano, mis For hermanos. the honor and glory of God, 49 years in this ministry. Gracias a Dios, mis hermanos. Thanks to God, brothers. Queremos darle una bienvenida a los que nos están visitando por primera vez. And I would like to greet those visitors that visit us for the first time. Y queremos reconocerlos, por favor, si se ponen de pie, todos los que nos estén visitando por primera vez. And we would like to meet those new visitors. Dios les bendiga. God bless Dios you. les bendiga. Dios les bendiga por allá. God bless you. Queremos decirles que están en el mejor lugar que es la casa de Dios. You have decided to be in the best place, which is the house of the Lord. Pueden sentarse, pueden sentarse. You can go ahead and sit down. El rey David, fíjense lo que decía un rey, el rey David decía, And let's see what a king used to say, King David. una cosa le pedía a Dios. One thing I only asked God, Él no andaba pidiendo muchas cosas, and he wasn't going around asking for a lot. solamente le pedía una cosa a Dios. He only was asking God for one thing, Él quería estar en la casa de Dios that he wanted to be in the house of the Lord todos los días every day, para contemplar la hermosura de su nombre. to contempt the beauty of his name. Tenemos un Dios hermoso, un Dios maravilloso, mis hermanos. And we have a beautiful God, brothers. Yo me acuerdo hace años atrás, And I remember years ago, no quisiera decirle muchos años atrás, and I would not like to say many years ago, pero son algunos but there are a few. algunos años atrás que mis papás también me presentaron en una congregación como esta, A few years ago, my parents themselves presented me a similar congregation like this. y por la gracia de Dios, mis hermanos, And for the grace of God, brothers, estoy aquí sirviendo a la obra de Dios. I am here serving for the work of God. Estoy contento, estoy alegre, mis hermanos, And I am happy, I'm cheerful que Dios me haya confiado esta iglesia that God has had confidence in me to put this church in my hands, Centro de Amor Cristiano. Christian Love Center. Dios es bueno, mis hermanos. And God is good, brothers. Rápidamente, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios 1, 26 al 29. And let's go ahead and open our Bibles to 1 of Corinthians.
La palabra de Dios dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful. Not many were noble at birth. But God chose what is foolish in the world of shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. Dios no nos escogió porque éramos buenos. And God, He didn't choose us because we were good. Dios nos escogió porque nos amaba. He chose us because He loved us. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, And even when we were dead in our sins, aún antes de que nosotros le fuéramos a servir a Él, and even before we served Him, Él nos escogió. He chose us. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Our Lord Jesus Christ, He gave His life for us. Así es que no nos tenemos que vanagloriar de que éramos algo antes de llegar a esta nueva vida en Cristo. So we need to see that we were even something before we came to the life of Christ. Vamos a estudiar Mateo 16, 18 también para dar base a esta enseñanza. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. In Matthew chapter 16, verse 18, it says, And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and in the gates of hell shall not prevail against it. El título de esta enseñanza, mis hermanos, es La iglesia sólida e indestructible. The title for today's teaching, brothers, is The Solid Church is Indestructible. Gloria a Dios, mis hermanos, tenemos una iglesia sólida y que está permaneciendo. And glory to God, brothers, that we have a solid church and that is still standing. En los aniversarios y cumpleaños se acostumbra a dar un abrazo al que está cumpliendo años. And by tradition, in birthdays or anniversaries, those who are completing that, they have the tradition of giving them a hug. Hoy la iglesia está cumpliendo años, un año más. And today the church is accomplishing one more year. Así que le podemos dar un abrazo a la iglesia, mis hermanos. So we can give a hug to the church. La iglesia somos cada uno de nosotros. For the church is made up of each and one of us. Así, mis hermanos, que cada uno de nosotros podemos, si te sientes con libertad de darle un saludo, un abrazo y decirle feliz aniversario. And if you feel comfortable, if you're willing, you can give another brother a hug and congratulate them for one more year La for the anniversary. iglesia es el cuerpo de Cristo. For the church is the body of Christ. La iglesia está cumpliendo aquí un año más de vida. And the church is accomplishing one more year, a year of life. Feliz aniversario, iglesia, centro de amor cristiano. And happy anniversary, church, Center Christian Lesson.
al hablar de la iglesia que es indestructible, Now, speaking about the indestructible church, voy a tomar como referencia unas palabras de un hombre en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, and as a reference, I'll be taking a couple words of a man during the times of our Lord Jesus Christ. Este nombre era Gamaliel. And this man, his name was Gamaliel. Este era un fariseo, And he was a different man of different race, era un doctor de la ley, and he was a doctor of the law, venerado por todo el pueblo. and he was looked upon by the whole people. Eso fue en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. And that was the times of our Lord Jesus Christ. Y podemos ver esas palabras que están en el libro de Hechos 5, 38 al 39. And we can see this in the book of Acts. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. In verse 38, it says, in chapter 5, verse 38, it says, "So in the present case, I tell you, keep away from these men and let them alone and leave them alone. For if his plan is undertaken is of man, it will fail. But if it is God, you will not be able to overthrow them. You might even be found opposing God." So they took this advice. Desde un principio, mis hermanos, la iglesia quería ser parada, And from the very beginning, brothers, the church, they try to stop it. pero se levanta un hombre But a man rises up y les dice, si es de Dios esta obra, and he tells them, if this work is of God, va a permanecer. it will maintain. ¿Cuántos creen que Centro de Amor Cristiano es una obra de Dios? Now, how many of you believe that Christian Love Center is a work of God? Es por eso que ha permanecido más de 40 años. And that is why it's been able to maintain itself for 49 years. Casi 50 años, mis hermanos. Almost 50 years, brothers. Yo llegué hace 32 años, un poquito más de 32 años, And I arrived around 32 years ago. y ya este ministerio estaba, mis hermanos. And this ministry was already in existence. Me impactó mucho el nombre de esta iglesia, And the name of this church impacted me. Centro de Amor Cristiano. Christian Love Center. Aquí hay amor cristiano, mis hermanos. And there's Christian love here, brothers. Aquí está el verdadero amor de Dios. For here is the true love of God. Dios no necesita que nosotros lo amemos, And God, He doesn't need for us to love Him porque Él es amor. because He is love. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. And we love Him because He loved us first. Esta mañana vamos a considerar 3 condiciones para considerar la iglesia sólida e indestructible. And this morning we will be seeing 3 points about this teaching, the solid church. Número 1, Number 1, la iglesia está sólida e indestructible mientras dependa por completo del Espíritu Santo. the church is solid and indestructible if it depends itself on the Holy Spirit. La iglesia cristiana no es el resultado de una decisión humana o de un esfuerzo humano. And the Christian church, it is not created or dependent on the works of a human. Esta iglesia es parte del plan de Dios. This church comes from the plan of God. Jesucristo estuvo en el asunto, mis hermanos. And Jesus Christ, He was involved in this. Gracias a Dios, mis hermanos, que nos estamos esforzando por permanecer aquí en la iglesia.
And thanks to God that we are working hard to maintain ourselves here at church. Pero la iglesia depende 100% de la ayuda del Espíritu Santo. But the church depends 100% on the help of the Holy Spirit. La iglesia se edifica por el ejercicio de los dones de cada uno de los miembros. And the church edifies itself from the gifts of each and one of us. En la iglesia, mis hermanos, toda mujer y todo hombre, And in the church, brothers, every man and woman, todo joven, cada niño, all youth member, child, every child, todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. we are all necessary in the body of Christ. Pero ¿saben qué, mis hermanos? But do you know what, brothers? Aunque somos necesarios, Even though that we are necessary, muchas de las veces no somos indispensables. many times the church still goes on even without us. El único indispensable, el único que es importante aquí en la iglesia, mis hermanos, Because the only one that can be replaced or is important y que necesitamos para podernos mantener firmes. and that we need of to maintain ourselves firm, Nuestras fuerzas físicas se pueden terminar, mis hermanos, for our physical strengths, they can finish, they can end. pero solamente la fuerza de Dios en nosotros But only the strength of God in us es la que nos va a mantener firmes en esta iglesia sólida, is what's going to maintain us firm here in the solid church. en esta iglesia que nunca va a ser destruida, In this church that will never be destroyed. porque aquí está el Espíritu Santo, aquí está Cristo a través del Espíritu Santo. Because Christ is here through the Holy Spirit. Los discípulos se pusieron tristes cuando Cristo ya no iba a estar con ellos aquí en la tierra. And Jesus' disciples, they got sad when they found out that Jesus was not going to be with them anymore. Y Jesucristo les dice a sus discípulos, And Christ tells his disciples, no se pongan tristes, do not get sad, conviene que yo me vaya because it's convenient for me to leave. y yo les voy a mandar el Espíritu Santo And I will send you the Holy Spirit, que va a estar con ustedes which is going to be with you todos los días, every day hasta el fin del mundo. till the end of the world. Nuestro Señor Jesucristo solamente estuvo por algunos años, And our Lord Jesus Christ, he only existed for a couple years 3 años estuvo con sus discípulos, as a human. In 3 years, he was with his disciples, estuvo sanando enfermos, and he was healing people who were sick liberando endemoniados, and liberating people who had demons inside of them, ayudándoles en todas las circunstancias de su vida. and helping every person in their circumstances of life. A muchos sanó, And many he healed, pero algunos quedaron sin sanar. but there were a few that were not healed. Pero ahora, con el poder del Espíritu Santo, But now with the power of the Holy Spirit, Él puede estar con cada uno de nosotros he can be with each and one of us. en todo nuestro tiempo aquí en la tierra. And with all of our time here on earth, No vamos a estar huérfanos. we will not be abandoned. Vamos a poder echar mano del poder de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida. We can make sure that we have the help of God and the Holy Spirit in our lives. En la iglesia es importante el Espíritu Santo, mis hermanos. And for the church, it's important to have the Holy Spirit. Un día nos podemos ir de este mundo, For one day we can leave this world, pero la iglesia todavía va a permanecer, but the church will still be existing. porque es el Espíritu Santo el que da vida a la iglesia. Because it's the Holy Spirit who gives life to the church. Punto número 2. Point number 2. La iglesia es sólida e indestructible mientras la palabra sea su única base de autoridad. The church is solid and indestructible as the world is the only base of authority.
La palabra de Dios es lo que vale, mis hermanos. For the word of God is what counts, brothers. Juan 14, 23 al 26, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. And in John chapter 14, verse 23, it says, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Whoever does not love me does not keep my words, and the word that you hear is not mine, but the Father's who sent me. These things I have spoken to you while I am still with you, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things, and bring your remembrance all that I have said to you. Dios se manifiesta en la iglesia cuando los creyentes nos reunimos para adorarle. And God, he presents himself in the church when all the believers reunite to worship him. Nos reunimos también para escuchar de su palabra. And we gather ourselves to hear his word as well. Dios se manifiesta, mis hermanos, cuando ponemos a la disposición nuestros recursos, And God, he manifests himself when we put ourselves as available para ayudar a diferentes proyectos aquí en la iglesia, in order to help with different projects here in the church, para resolver dificultades económicas con nuestra familia aquí en la iglesia. or to resolve economic problems here at church. Nuestra participación por nuestros recursos impacta la vida de la sociedad, mis hermanos, que nos rodea. And our participation, it impacts the society who surrounds us. Y estos no son milagros menores. And these are not miracles or small miracles. Estas son manifestaciones de Dios, mis hermanos. These manifests are of God. Yo puedo ver la manifestación claramente aquí en Centro de Amor Cristiano, mis hermanos. And I can clearly see the manifest here in Christian Love Center. Cada vez Dios está supliendo para cada proyecto aquí en Centro de Amor Cristiano. For more and more, God is prevailing, or he's supplying Y here estos in son church. milagros grandes, mis hermanos. And these are great and big miracles, brothers. Yo puedo dar fe, mis hermanos, de la fidelidad de Dios, And I can say myself and give faith of the faithfulness of God, manifestándose a través de nuestro apoyo financiero para Centro de Amor Cristiano, mis hermanos. through him manifesting himself and the economic support here in this church. Dios siempre, mis hermanos, suple nuestras necesidades And God, he always supplies our necessities a través de su pueblo, mis hermanos. through his people. Dios es bueno, mis hermanos. Él nunca nos va a dejar huérfanos. God is good, brothers, and he will never abandon us. Cuando un padre terrenal se muere aquí en la tierra, When a father here on earth passes away, hay algunos padres que no les dejan nada a sus hijos. there are parents who don't leave anything for the children. Y esas familias sufren. And those children, that family, they suffer. Pero Dios nunca nos va a dejar huérfanos, mis hermanos. But God, he will never abandon you. Podemos quedar huérfanos de nuestros padres terrenales, Your parents might, here on earth, might abandon you, pero siempre vamos a tener el Padre celestial que está en los cielos but you will always count with a celestial Father in the skies, y que está con nosotros a través del Espíritu Santo. and who he's always with you through the Holy Spirit. Punto número 3. Point number 3. La iglesia es sólida
mientras se mantenga fiel a su propósito y razón de existir. The church is solid as long as it stays faithful to its purpose and reason of existence. La iglesia es llamada a vivir y testificar al Señor de la iglesia. And the church is called upon to live and to see the presence of God. Testificar de que Cristo está en nosotros. And to testify that Christ, He's with us, within us. Ser fieles, mis hermanos, a Dios muchas veces nos va a costar. And to be faithful to God, and many times it's something hard. La fidelidad muchas veces no va a ser sencilla. Sometimes to be faithful, it's not really or very simple. Para los primeros cristianos, mis hermanos, de la iglesia primitiva, For the first new Christians pasaron por muchos sufrimientos, of the primitive church, they went through many struggles, pero siempre fueron fieles a Dios. but they were always faithful to God. Fueron fieles hasta la muerte. And they were faithful till their deaths. Eso nos encarga la palabra de Dios, que debemos ser fieles hasta la muerte. And that is what the word mentions, that we need to be faithful till death. Yo le he pedido al Señor que me ayude a ser fiel. And I have asked the Lord to help me to be faithful. Muchas veces no ha sido fácil, And many times it's not easy. pero gracias por la ayuda del Espíritu Santo But thanks to the Holy Spirit, podemos ser fieles. we are able to be faithful. Los primeros cristianos sufrieron por su fidelidad, por ser fieles a Dios. And for the first Christians, they suffered through this. Hechos 5:40, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. We can see this in Acts. Y vinieron y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. And when they had called in the apostles, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus and let them go. Tenemos que hablar de Cristo, mis hermanos. And we need to speak about En Christ, brothers. aquellos tiempos, por hablar de Cristo, los maltrataban. And during those times, when they spoke about Jesus Christ, they punished them Los ponían en la cárcel. and they set them in jail. Gracias a Dios por este país, mis hermanos, And thanks to God for this country, que hay libertad de ejercer nuestra creencia en Dios. which gives us the freedom to believe in God. No te van a echar a la cárcel si tú eres cristiano. And they won't set you in jail just for being Christian. Si tú hablas de Jesús, no te van a golpear. If you speak about Jesus, they won't hit you. Yo no he escuchado, tenemos el ministerio de evangelismo ahí cada viernes en el parqueadero. And every Friday we have that ministry of evangelists out there in the parking lot. Y nunca me han dado un reporte de que alguien agredió o golpeó a uno de nuestros hermanos que están ahí fielmente cada viernes. And I've never had the news or heard of someone arriving and hitting our brothers for what they believe Están hablando de Jesús. or for speaking of Jesus. Están compartiendo una cena para los que tienen hambre. And they are talking to these people who cross the streets about Jesus, and they're sharing resources with them. Y gloria a Dios, eso es sabio, mis hermanos. And glory to God, this is something wise. La palabra de Dios nos dice, vence con el bien el mal. And the word of God says to defeat evilness with goodness. ¿Se imaginan que llegue alguna persona agresiva And can you imagine if an aggressive person arrived y le dan un taco o una comida o una cena? and you give him food? Yo creo que va a cambiar su actitud. I believe that he will change his attitude. Y de esa manera, mis hermanos, And in that way, brothers, con su estómago satisfecho, with his satisfied stomach, pueden sentarse a escuchar de Jesús. they will sit down and hear about Jesus.
Ese Jesús que cambia vidas, mis hermanos, That Jesus who changes lives, que nos transforma, who transforms us, nos hace personas diferentes. who makes us into different people. La palabra de Dios nos dice que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. And the Word of God says that he who is in Christ, he is a new creature. Con Cristo somos nuevas criaturas. And with Christ, we are new people. Por eso hay que hablar de Cristo. And that is why we need to talk about Jesus. Hay que recomendar a Cristo para tener una buena vida. And we need to recommend people about Jesus so they can have a good life. Permanezcamos fieles, mis hermanos. So let's maintain ourselves faithful, brothers. Dios continúa siendo fiel aquí en Centro de Amor Cristiano. For God, He continues to be faithful here in Christian Love Center. Dios va a estar con nosotros aún cuando haya dificultades en la iglesia. And even through difficult times here in the church, He will still be with us. En la primera iglesia, mis hermanos, se suscitaron situaciones problemáticas. And in the first primitive church, there was strong situations. Y podemos ver unos dos ejemplos, mis hermanos. And we can see two of these situations, an example of them. En la iglesia primitiva hubo un escándalo de intento, de engaño de una pareja que se llamaba Ananías y Zafira. And in the primitive church, there was a situation of a couple. Y para esto vamos a leer Hechos 5, 1 al 5, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Acts chapter 5, verse 1, it says, but a man named Ananias with his wife Sapphira sold a piece of property, and with his wife's knowledge he kept back for himself some of the proceeds, and brought only a part of it and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your own disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man, but to God. When Ananias heard these words, he fell down and breathed his last, and great fear came upon all who heard of it. Todo lo que tenemos es de Dios, mis hermanos. For everything that we have, brothers, is of God. Y Dios no nos forza o no nos exige a que le demos. And God, He doesn't force us to give Him, Él es el dueño del oro y de la plata. for He's the owner of all the gold and all the silver. Pero si nosotros le ofrecemos o le prometemos algo a Dios, But if we offer Him or if we promise to give Him something, hay que ofrecérselo con todo nuestro corazón. we need to give it with all our heart, No podemos engañar a Dios. for we can't lie to God. Él sabe lo que nos ha confiado a cada uno de nosotros. He knows what He has given us. Y Dios nos manda que demos voluntariamente. And God sends us to give willingly. La palabra de Dios nos dice cada uno de como proponga en su corazón. And the Word of God, it says this, to each and one of you give according to your heart. Y que no lo haga con tristeza y que no lo haga por necesidad, And to not give it with sadness or for necessity,
Porque Dios ama a los dadores alegres. because God loves a cheerful giver. Esta pareja, mis hermanos, había prometido dar íntegro lo de esa propiedad que había vendido. And as we just read, brothers, this couple, they promised to give a part of what they sold from that property. Y se apropiaron de una parte. And they took advantage of a part of it. Dios es soberano, mis hermanos. And God, He's almighty, brothers. Gracias a Dios que estamos bajo la gracia de Dios. And thanks to God that we're under His grace. Yo no he mirado hasta este día And until this day, I haven't seen que alguien que haya mentido a Dios acerca de una promesa a Dios someone lying to God about a promise. haya caído muerto. And I haven't seen anyone falling dead. Dios nos ha favorecido, mis hermanos. For God, He has favored us. Reconocemos que muchas veces le fallamos en nuestras promesas, And we recognize that many times we fail Him with our promises. pero Él nos da de su gracia. But He gives us of His grace, Un favor que no nos merecemos. a favor that we don't deserve. Él nos sigue bendiciendo, mis hermanos. But He still maintains Himself blessing us Porque Él es bueno, mis hermanos. because He is good. Dios es bueno. And God is good, brothers. Y todo lo que tenemos es de Él. Hasta nuestra propia vida es de Él, mis hermanos. And everything that we have, including our lives, is of Him. ¿Por qué gastarla en cosas allá afuera de la voluntad de Dios, mis hermanos? Now why spend it out there from the will of God? Nuestra vida le pertenece a Dios. For our lives, it belongs to God. En la iglesia primitiva, mis hermanos, hubo un malentendido. And in the primitive church, brothers, there was a situation Cuando la iglesia estaba creciendo. when the church was growing. Hechos 6:1 dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. And there was a misunderstanding, and we can see this in Acts chapter 6, verse 1. It says, "Now in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution." En la iglesia, mis hermanos, va a haber dificultades. And in the church, brothers, we will find ourselves in situations, Y no tenemos que desanimarnos. but we not need to feel down or sad. Tenemos que estar sólidos We need to maintain ourselves solid en la roca que es Cristo, mis hermanos. in the rock, which is Christ. A pesar de todas las dificultades internas en la iglesia primitiva, mis hermanos, And even all of the situations in the primitive church, la iglesia se extendió, mis hermanos. the church extended. El cuerpo de Cristo se extendió. The body of Christ extended. Dios sigue manifestándose en su iglesia. And God continues to manifest Himself in the churches. El evangelio sigue extendiéndose. And the evangelists, they keep extending. Se va a extender hasta el último rincón de esta tierra. And they will continue to extend until the end of the corner of this world. Y entonces va a venir el fin, mis hermanos. And then the end of days will come. Tenemos una iglesia sólida, And we have a solid church. una iglesia que nunca se va a destruir, va a permanecer, mis hermanos. A church that will never be destroyed and that will still maintain itself. Porque esta fue un plan de Dios, And why? Because this was the plan of God. el plan perfecto de Dios, A perfect plan of God de que esta iglesia permaneciera, mis hermanos. for this church to still stand. Conclusión: In conclusion, aunque la iglesia de Jesucristo sea sólida, even though the church of Christ maintains itself solid, no significa que las personas que la conforman sean superhombres o supermujeres.
doesn't mean that the people within them are superhuman. En la debilidad humana es donde el poder de Dios se manifiesta. In the human weaknesses, that's where God manifests himself. Esto es lo que nos permite mantenernos fieles, And that is what helps us to maintain ourselves to be faithful. a pesar de las incomprensiones o el rechazo de quienes nos rodean. And even though all of the rejections that we are surrounded of, Incluso de nuestras familias. even of our own families, Podemos mantenernos fieles, mis hermanos, we can maintain ourselves faithful, brothers. aunque las cosas no siempre ocurran como nosotros deseamos, And even though things might not occur as the way we plan it, aunque haya rechazo, and even though there's rejection, aunque haya persecución, or that we are chased, incluso aunque haya enfermedad, mis hermanos. or even if there's disease, Lo sólido de la iglesia no es lo humano de ella, the solid of the church is not the human. no depende de una estructura, It doesn't depend of a structure. depende del único Dios que es eterno. It depends of the only God, which is eternal. La indestructibilidad de la iglesia se manifiesta a través de la fragilidad humana, mis hermanos. The indestructible church manifests himself through the weaknesses of the humans, the people. Jesús se da a conocer hoy viviendo y hablando a través de cada uno de nosotros. And we see Christ speaking through each and one of us. Nosotros que hemos creído al Evangelio de Cristo, And all of those who believe in the evangelists of Christ, podemos manifestar a Cristo en nuestras vidas. we can manifest Christ in our lives. Tenemos que representar bien a Dios. And we need to present correctly God. Si tú no te pareces a Cristo, And if you don't appear similar to Christ, la gente no van a querer aceptar que tú les hables. people will not accept you to speak to them about Christ. La gente necesita ver a Cristo a través de cada uno de nosotros. What people need is to see Christ within us. Dios se va a seguir manifestándose a través de cada uno de nosotros And God, He will continue to manifest Himself in each and one of us que hemos creído al Evangelio de Jesucristo. who believe in the evangelists of Jesus Christ. Termino con una exhortación que viene de la palabra de Dios. And I finish with a quote which comes from the Word of God. Primera de Corintios 15:58 y termino. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corinthians chapter 15, verse 58, it says, Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of God, of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Vamos a poner sobre nuestros pies, mis hermanos, And let's go ahead and stand up, brothers. y vamos a cerrar nuestros ojos. And let's close our eyes. Amado Padre Celestial, Beloved Father, a ti sea la honra y la gloria. we give you all the honor and glory. En el nombre de Jesús te pido In the name of Jesus Christ, I ask you que tu amor sea la roca firme de esta iglesia. for your love to be that firm rock here in this church. Que cada día avives el fuego de la pasión en nosotros And for every day you turn up that fire within us. y que sea manifestado el fruto de tu Espíritu Santo And for the fruit of your Holy Spirit to be manifested en nuestras vidas. in our lives. Tanto en los líderes de aquí, de Centro de Amor Cristiano, Just as in the leaders here in Christian Love Center, como en cada miembro activo, and with all the members who are active, aún en todos los miembros inactivos,
And even with those members who are inactive, que vienen a congregarse a este lugar, who arrive at this place to congregate themselves, revístenos de amor, revive us of love, ya que es el vínculo perfecto de la unidad. which is the perfect gift of humanity. Tu palabra nos dice And your word tells us que nos preocupemos los unos por los otros to be worried with each and one of ourselves, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. and to stimulate ourselves with love and with the good works, Que no dejemos de congregarnos and to not stop congregating ourselves como acostumbran a hacerlo algunos, as others have done, sino animarnos los unos a los otros. but to cheer them, Y con mucho más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. and with even more reason now that we see the end of days coming. Padre Celestial, Heavenly Father, que sea cual sea la dificultad, whatever the difficulty is, todas las dificultades que estamos atravesando, and all the difficulties that we're going through, las podamos resolver con la ayuda de tu Espíritu Santo, help us so we can resolve them with the help of the Holy Spirit, a través de la palabra que hables por boca de tus ministros que están compartiendo tu palabra. through your word and through those who are preaching your word. Te pido que seamos un templo, una iglesia bien fundamentada, And I ask you to help us to be a ministry, a church who is well founded fundamentada en tu palabra. and founded in your word. Que guardes nuestros corazones del rencor, And help us to store our heart from rejection or from bitterness, de la envidia y de toda murmuración, y sanes nuestras heridas. and from all bad things, and to help us heal all of our wounds. Señor, te agradezco porque hoy estamos celebrando otro año. And Lord, I thank you because today we are celebrating one more year, Otro año como iglesia, another year as a church. como ese lugar al que vienen tus hijos And just like that place where your children come upon en busca de tu rostro. and look of your face. Fue otro año de retos, It was another year of struggles or of challenges, otro año de aprendizaje, another year of learning, pero sobre todo but above all, de experimentar tu gracia, of experimenting your grace, experimentar tu amor en nuestros corazones, of experimenting your love in our hearts, para tener una vida conforme a tu voluntad. so that we can have a life according to your will. Tú nos dices en tu palabra And you tell us in your word que andemos en amor, to be in love, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. just like Christ died for us with love. Padre Todopoderoso, And Father Almighty, tú eres el Dios de pactos. you are the God of pacts. Ayúdanos a cumplir tu palabra Help us to continue or complete your word. y ayúdanos a amarnos los unos a los otros. And help us to love each and one of us ourselves. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. And all of this we ask you in the name of Jesus Christ. Amén, mis hermanos. Amen. Que Dios les bendiga. And God bless you.